Mga kasino ni mauni ang sitwasyon karong Biyernes alas 10:30 sa buntag sa usa ka PUV terminal sa Mandawi City kung diin makita ang padayon nga pamasada sa pipila ka jeep taliwala sa gipahigayon nga ikaduhang nationwide transport strike nga gipanguluhan sa Piston. Karon ubay-ubay ang mga namasada pa Orhelio, Colon, Liluan o Consolacion ug doon na po'y nagpahigayon nga free ride sa usa ka eskwelahan sa Cebu City. Pero ganiha mga alas 6 hangtod alas 8 sa buntag, mingaw ni ang terminal diri ug taas-taas pud to ang linya sa mga commuter nga padung sa nagkalain-laing lugar kasagaran pa Cebu City. Matud pa sa partial update sa Piston Cebu ganihang alas 7:30, niabot sa 80% ang paralysis sa mga 01K na traditional o modern jeep kung diin dili mo minus og 70 ka 01K modern jeep ang nisalmot daw sa welga karong buntaga. Sigon po sa Piston, ang pagparehista sa kining mga ruta kay gibuhat nila aron ipanawagan ang pag-ubos sa presyo sa gasolina o pagtangtang sa value-added tax o excise tax na nagdugan sa pagkamahal sa lana. Unyang hapon, magtapok-tapok ang mga nisalmot na driver, operator ug uban pang apektadong sektor para sa usa ka kilos protesta sa Colon Street. Kini si Aya Limatog para sa CBN Digital.